नमाज जनाजा इमाम बारगाह पहुंच गया। लिहाजा उसकी बिरादरी के वसीब ने इतला दी जाती है नमाज जनाजे शामिल होकर सवाब जाए हासिल करें। नंबरदार साहब नादा जनाजा इमाम बारगाह के पहुंच गए। लिहाजा वसीब के बिरादरी में इतला दी जाती है नमाज जनाजे शामिल होकर सवाब जाए हासिल करें। لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفي عني فإنكم أشهد أن محمدا عبده اللهم صل على لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده بارك يا شيخ بڑا يا شيخ بڑا गया लमन गया अगर नाल कर